हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हे लिटिल फेरी। वजिया जामिन के कमरे में कदम रखते हुए उसके करीब आई थी। वह हयाम को कॉरिडोर से जहाँ पर आता हुआ देख चुके थे। तब भी वो उसके पास चली आई थी। बेइज्जती के एहसास से उसे रोना आया जा रहा था। जिसका दिल चाहा उसको सबके सामने बेइज्जत करके चला जाता। एकदम निस्वानी आवाज़ पर उसने आंसू साफ किए थे, लेकिन रोने की वजह से उसका चेहरा नम भीग चुका था, जबकि आंखों का भी यही हाल था। तुम रो रही हो? वजिया उसके चेहरे को देखती उसके पास आकर बैठी थी। नहीं, उसे नहीं पता था कि सामने बैठी लड़की कौन है। जामन ही बिगड़ा हुआ है। उसकी आदत है हर छोटी बात पर गुस्सा करने की, लेकिन यहाँ रोने से काम नहीं चलेगा। वो अदील हमदानी की आदत से वाकिफ थी कि वो कभी किसी को डांट नहीं सकते, जबकि तानिया बेगम हफा तो थी, लेकिन इस तरह वो किसी को हर्ट वो भी नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने अंदाजा सही लगाया था। नहीं रो रही मैं। वो जैसे जिच हो गई थी। मैं ट्यूब लगा देती हूँ, 1 मिनट सब्र। वह हयाम के छुपे हुए हाथ को बारीक बेनी से देखती हुई उठी थी और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आए थे। अब हयाम का हाथ थाम कर पुष्प पर ट्यूब लगा रही थी। मुझे वजिया कहते हैं, और तुम? क्या नाम है तुम्हारा? वह एड बॉक्स रखती हुई बात से हाथ धोकर वापस आई थी। हयाम। वो कहकर चुप हो गए थे। बताया नहीं कि हाथ कैसे जला? वो मुस्तकिल हयाम को चुप देकर खुद कंफ्यूज हो गए थे। चाय गिर गई। वो हाथ की पुष्प को घोर करती बोली थी, जो कि सुरह अंगारा हो रहे थे। आंसू अब भी उसकी आंखों से निकलकर बाहर आ रहे थे। तुम्हें पता है, मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मेरी बहन के रूप में मुझे तुम मिली हो। ऐसे फॉर्मल रहोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जस्ट चिल यार। वो दोस्ताना लहजे में बोली थी। जी? वह अजीब नजरों से उसे देखी थी। जिस तरह से जामिन नए नए रिश्ते बनाता जा रहा था, इसी तरह ये लड़की भी उसे बहन कह गई थी। अरे, दाराम को तो जानती हो ना यार तुम? दाराम, जामिन और वजिया। वो उसके इल्म में इजाफा करना चाहती थी। ये किसी को नहीं जानती। जामिन कमरे में आता हुआ बोला था। तो तुमने 1 महीने में काम क्या किया है? जब वो हमें नहीं जानती तो? वजिया की तो हट हो गई थी। दिमाग खराब नहीं करो, और वैसे भी मुझे जल्दी उठाकर मेरी नींद हराम करके मेरी जहनी लेवल कम हो गया। जाओ, डैड बुला रहे हैं तुम्हें। वो उसको हयाम के सामने से उठाकर खुद वहां बैठा था। वजिया डैड के बुलाने पर चली गई थी। इतनी मासूम हो नहीं तुम जितना जाहिर करती हो। यह भी एक तर्न था जो हयाम के दिल पर लगा था। मुस्तकिल वो कितने दिन से उसे अजियत दे रहा था। अब चलो नीचे, नाश्ता मंगवाल करो अपना। उसके हाथ पर नजरसानी करता हुआ बोला था और उसका हाथ पकड़कर उसे चलने के लिए कहा था। मैं नहीं जाऊंगी। वो दांत कुछ कुचा कर बोली थी, जैसे बहुत ही गुस्से में हो। और मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। वो उसके हाथ पर मुस्कुरा उठा था। जबरदस्ती नहीं कर सकते आप। उसके हाथ की मजबूती अपनी कलाई पर महसूस करके वो किल्स उठी थी। पूरा हक है, वो सुकून से बोला था। और उसका यही सुकून हयाम को जला रहा था। और हक याद नहीं आता आपको? वो रहानसी हुई थी। सब याद आते हैं, लेकिन तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज है ना। वो अब जबरदस्ती उसे उठाता हुआ खुद के सामने काट चुका था। बहुत ही घटिया है आप। उसके कांधे पास सर रख कर रोने लगी थी। तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा घटिया और बुरा हूँ, लेकिन बदतमीज नहीं हूँ। उसके गिर्द बाजू बांधता हुआ खुद में सुकून उतारता हुआ महसूस बोला था, क्योंकि अब उसके करीब खुद उसके कांधे पर सर रख के खड़ी थी। सबके सामने डांटा बदतमीजी ही है, जैसे मेरी कोई इज्जत ही ना हो। वह जहमी नजर से देती हुई लम्हे में उसे दूर हटकर शिद्दत से बोली थी कि वो उसकी सुरह आंखों में देखता रह गया था, जहाँ पर उदासी का एक जहान आबाद था। तुम्हारी इज्जत के लिए मैं खुद भी झुक गया हूँ, क्या तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा? वो विंडो में खड़ा होता हुआ बाहर देखता हुआ बोला था, और हयाम से कोई जवाब ना बना था, इसलिए वो बिना कोई भी जवाब दिए वहां से चले गए थे। पापा, आपको मालूम है कि हयाम के हस्बैंड कितने बड़े आदमी हैं? मुझे तो बहुत ही पसंद आए। टोस्ट पर मक्खन लगाती वो बड़े मंगन अंदाज में बोले थे। ये तो अच्छी बात है कि वो सेटल्ड है। वो दिल से खुश हुए थे। पापा, अब मेरे लिए भी जब भी कोई लड़का ढूंढेंगे ना, तो वो फोर्स से ताल्लुक रखता होना चाहिए। बस मुझे नहीं पता। सामिया जिद बोली थी कि वो ना चाहते हुए भी हंस पड़ते। कोशिश यही होगी मेरी बेटी कि क्रश से ही उसकी शादी हो जाए। उसके सर पर हाथ मारते हुए हंसते हुए बोले थे। सामिया अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, जो कि बचपन से ही हयाम के पड़ोस में रहती थी। वक्त के साथ साथ उनकी गहरी दोस्ती हो गई थी, और डिलीवरी टाइम सामिया की मदर इंतकाल कर गई थी। इब्राहिम साहब ने उसे माँ बाप दोनों बनकर पाला था, जबकि वो दोनों दोस्तें माँ की कुर्बत से महरूम रही थी। लेकिन इब्राहिम साहब ने कोई भी कमी नहीं छोड़ती कि वो कभी भी इस कमी को महसूस करे। इब्राहिम साहब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के एक पोलाइट लेक्चरार की पोस्ट पर फायज थे। हंसी खुशी के साथ वो नॉर्मल जिंदगी गुजारे थे। रात डिनर इंसाफ ने साथ मिलकर किया था। तानिया बेगम का रवैया ना बुरा था और ना ही अच्छा, जबकि अदिल हमदानी जामिन से हफा थे, लेकिन हयाम के साथ बहुत ही नरमी से पेश आ रहे थे। सुबह जामन की हरकत ने उन्हें तकलीफ दी थी। वजह तो हमेशा से ही खुश पाश रहने वाली लड़की थी, अब वो भी खुश थे। उसका दिल चाहा
کہ حیام کے ساتھ مل کر بہت ساری باتیں کرے، تب بھی وہ اس کے کمرے میں مزے سے بیڈ پر لیٹی حیام کو اپنے ساتھ لٹائے باتوں میں مگن تھی، جبکہ ضامن گھر سے باہر نکلا ہوا تھا۔ میں نے یہ ایجنسی ایسے ہی جوائن نہیں کی تھی، پہلے میں بھی تمہاری طرح ہی تھی، عجیب کوئی آتما، بری آتما تھی مجھ میں، گھبرانا، رونا، دہل جانا، شرما جانا، یہ سب بھی ہوتا تھا۔ پھر میں نے انٹر کے بعد جب میچورنس آئی تو گرلز کی نیچر کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا، اتنا کہ کچھ نہ کچھ نیو ٹرائی کرنا سیکھنا میری روٹین میں شامل ہو گیا تھا۔ پھر میرا کانفیڈنس لیول امپروو ہونا شروع ہوا، تب جا کر میں اس قابل ہوئی کہ 10 لوگوں کے بیچ کھڑی ہو کر بات کر سکوں۔ وہ تکیے پاس سر رکھے ہوئے چھت کو گھورتی بھی اپنے لائف ٹرنس اسے بتا رہی تھی۔ کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ایسی پرسنالٹی بن جاتی ہے، میں ہوں نا، تمہیں گروپ اپ 10 دن میں کرا دوں گی، وہ اب اس کے سراپے کو دیتی ہوئی بولی تھی۔ ضامن کو تو کانفیڈنس لڑکیاں پسند تھی، لیکن مجھے لگتا ہے تم بھی اس کو پسند ہو، میرا مطلب ہے تمہیں دیکھا اس کا مائنڈ چینج ہو گیا ہوگا، وہ خود سے ہی اندازہ لگا رہی تھی۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ میری نیچر کیسی ہے، ہماری شادی انسیڈنٹ تھی اور کچھ نہیں، حیام عام سے لہجے میں بولی تھی۔ کبھی کبھی ایسے خوبصورت انسیڈنٹ زندگی حسین کر دیتے ہیں، وہ شرارت سے بولی تھی۔ پتہ نہیں، وہ کاندھے اچکا کر آئے گئے تھے۔ تمہیں نیند تو نہیں آ رہی؟ وجیہ گھڑی میں ٹائم دیتی ہوئی بولی تھی جہاں پر 11 سے زیادہ ہو رہے تھے۔ بہت آ رہی ہے، وہ کسی طرح اسے بگانا چاہتی تھی اس لیے بول گئی تھی۔ پھر میں چلتی ہوں، تم پہلے بتا دیتی تو میں تمہیں جگاتی ہی نہیں، وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ اٹس اوکے، شبہ باہر۔ حیا مسکرا بھی نہ سکی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا رویہ کیوں روڈ ہو رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تانیہ وجیہ کی برتھ ڈے کے ساتھ ساتھ ضامن کا ولیمہ بھی اناؤنس کر دیتے ہیں، وہ بیڈ پر آتے ہوئے بولے تھے۔ کیا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ میں ایکسیپٹ بھی نہیں کر پا رہی اور آپ کو ولیمے کا سوجا ہوا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا عادل، وہ کتاب بند کرتے ہوئے اٹل لہجے میں بولے تھے۔ آپ حد کر رہی ہیں اب، بلکہ آپ دونوں ماں بیٹا حد کر رہے ہیں۔ انہیں غصہ آیا تھا۔ میں حد نہیں کر رہی عادل، ایسے کیسے کسی بھی لڑکی کو میں سوسائٹی میں انٹروڈیوس کرواؤں؟ میرا بیٹا کتنا ہینڈسم اور فارورڈ ہے، جبکہ وہ لڑکی کتنی لو لیول کی لگتی ہے، نہ کانفیڈینس ہے، نہ خاص بیوٹی اور نہ ہی اسٹائلش، بہت ہی بیک ورڈ ہے وہ، میں یہ نہیں کر سکتی۔ وہ ان پر پھٹ پڑی تھی۔ تانیہ، اس طرح کیسے آپ کسی کو بھی دیکھ کر اس کی عزت نفس کی دچیاں اڑا سکتی ہیں؟ کیا یہی آپ کا بتانا رہ گیا تھا؟ انہیں ان کی سوچ پر افسوس ہوا تھا۔ ضامن، میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کے لیے میں اس طرح سوچ سکتی ہوں، کوئی میرے 10 بیٹے نہیں ہیں کہ ان میں سے کوئی چپکے سے شادی کر کے آئے اور میں قبول کر کے خوش ہو جاؤں گی۔ وہ خود سر ہو رہی تھی۔ ضامن، صرف آپ کا ہی نہیں، میرا بھی ایک ہی بیٹا ہے، جتنا حق اس پر آپ کا ہے نا اتنا میرا بھی ہے۔ اگر آپ کی سوچ ایسی ہے تو اگر 10 بھی ہوتے تو آپ یہی کہتی۔ آپ یہ مت بھولیے کہ آپ بھی ایسی بیک ورڈ تھی، جب وہ بچی بیک ورڈ نہیں ہے، کنفیوز ہے، گھبرا رہی ہے، اسے توجہ اور پیار چاہیے ہمارا اور کچھ نہیں۔ سوسائٹی کو انٹروڈیوس میں نے بھی آپ کو ہی کرایا تھا اور دیکھ لیں کتنے سکسیسفل لائف ہم نے ساتھ ایکسپینڈ کی ہے۔ وہ غصے سے سمجھاتے ہوئے کہتے، آپ نے دیکھا نہیں کہ ان کا کپل بھی اچھا نہیں لگے گا، وہ کتنی چھوٹی ہے، آپ کو وجیہ نظر نہیں آ رہی کیا؟ اس کا کیا بنے گا؟ وہ لڑکی میچیبل ہی نہیں ہے عدیل، وہ فکر مندی سے بولتی۔ ہمارا بھی اتنا میجر ڈیفرنس تھا کیا ہم اچھے نہیں لگتے؟ آپ کیوں ایسی چیزوں کا سہارا لے کر خود کو گرانا چاہ رہی ہیں؟ اور وجیہ کے لیے دارام ہے، اس کی سوچ پر ماتم کرتے ہوئے بولتے۔ دارام کیسے نہیں عدیل، ان کو جھٹکا لگا تھا۔ کل میں اناؤنس کر دوں گا، وجیہ کی برتھ ڈے کے بعد ان کا ولیمہ مئی ہوگا، یہ فائنل ہے، وہ کروٹ لیتے ہوئے بولے تھے اور کمل تان چکے تھے۔ میں کہہ رہی ہوں عدیل، میں معاف نہیں کروں گی آپ کو، معافی مانگ بھی نہیں رہا میں آپ سے۔ وہ لیمپ آف کر چکے تھے اور مطلب سونا چاہتے تھے۔ وجیہ سے مل کر وہ نیندوں میں ہی بیڈ روم میں آیا تھا۔ 1 بجے وہ گھر میں گھسا تھا، اپنے کچھ پرانے دوستوں سے وہ ملنے چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے خاصا لیٹ ہو گیا تھا۔ بیڈ روم کا دروازہ لاک کر کے وہ لائٹ کو روشن دیکھ کر حیرت سے دیکھنے لگا تھا، کیونکہ اس وقت تک وہ گہری نیندوں میں ہوتی تھی، لیکن وہ بیڈ پر بیٹھی نہ جانے کیا پا رہی تھی، جبکہ وجیہ سے وہ ابھی سن کر آیا تھا کہ وہ گھنٹے پہلے ہی سو چکی ہے۔ تم تو 11 بجے سو گئی تھی نا، وہ الجھن امیز لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اٹھ گئی، وہ بنا نظریں اٹھائے بولی تھی۔ گڈ، بہت ہی تھک گیا ہوں، آ رہا ہوں تمہارے پاس۔ الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے مینی ہیس لہجے میں بولا تھا کہ حیام کے ہاتھوں سے بھوک گری۔ مینی ہیس جملے کو وہ سمجھتے ہوئے کمل ٹھیک کرتی ہوئی بیٹھنے سے فوراً لیٹ گئے تھے۔ ضامن سے اس کی حرکت چھپی نہ رہی۔ سونا نہیں ہے، بس 2 منٹ میں آیا، آج تمہاری نیندیں حرام کرنی ہے میں نے، وہ اس کے لیٹنے پر چوٹ کرتا ہوا بولا تھا اور حیام کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ میں تو سو رہی تھی، وہ الجھ گئی تھی، سو جاؤ، وہ اس پر احسان کرتا ہوا باتھ روم میں بھاگ گیا تھا، جبکہ حیام اس کے سو جاؤ پر سکون میں آئی تھی۔ اتنی جلدی وہ مان گیا؟ ابھی 2 منٹ وہ آنکھیں بند کر کے بامشکل سونے کی کوشش کر رہی تھی جب اس کی اپنی کمر پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا تھا۔ اس کی دھڑکن بڑھی تھی، جبکہ جان حلق میں آ گئی تھی۔ کب ضامن نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے حلقے میں لیا تھا وہ سمجھ نہ سکی۔ وہ ہکلائی تھی
اس کی نظروں کی تپش اور گہرائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. اس کے الفاظ منہ میں ہی گم ہو گئے تھے. صرف ہم ہی اور کوئی نہیں. وہ اپنی ناک کو سائڈ پر رکھتا ہوا ایک بار پھر عزت سے ایک اور موقع دے کر ہمار الطف لہجے میں بولا تھا. اس کے کیچر میں مقید بال ذرا سے اسے بال اس نے کھول دیے تھے، جبکہ گل میں پڑا دوپٹہ اس نے ہٹایا تھا اور اسے سینے سے لگایا تھا. صبح کے لیے سوری، خود کو تکلیف نہیں دیا کرو نا. وہ اس کو واپس لٹا کر اس کا جلا ہوا ہاتھ تھام کر اس کی پشت پر لب رکھتا ہوا شرمندگی سے بولا. اس کے لمح سے حیام کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی تھی. اس کی جان پر بنائی تھی. ہم ناراض ہیں، آپ ہٹ جائیں. وہ دوپٹہ دوبارہ اوڑھتی ہوئی روح پھیرتے ہوئے بولی تھی. آج نیند حرام کرنے کے ساتھ ساتھ تم نے میری ناراضگی بھی دور کرنی ہے. اس پر جھک کر ہنسا تھا. اس کا لہجہ ہی نہیں بلکہ نظریں بھی بہکی بہکی تھی. حیام کا سرخ چہرہ کچھ اور بھی سرخ ہوا تھا. وہ اپنی حالی حالی نظریں جھکا گئے تھے. اس نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیر دی اور کچھ کہنا چاہتا تھا جب ضامن نے اس کے لبوں پر اپنی انگشتیں شہادت رکھ کر اسے چپ کروایا تھا. ٹو ڈے نو آرگیو. اس کے ماتھے پر آئے بال ہٹاتا اپنے لب رکھتا ہوا بولا تھا. حیام کی آنکھیں اس کا لمس پا کر خود بخود بند ہو گئی تھی. وہ بے انتہا خجل ہو گئی تھی. وہ خود ڈھیلی پڑ گئی تھی. اس کی چمکتی ہوئی نگاہوں اس کے جذبات کو باندھنا اس کے بس میں نہیں تھا. آر یو انٹرسٹڈ؟ جب وہ اس کے چہرے کے نقوش کو پہلی دفعہ محسوس کر چکا تو آنکھیں کھولتا ہوا ذرا سا دور ہٹ کر اس کی بند آنکھوں پر لب رکھتا ہوا پوچھنے لگا جیسے اجازت لینا چاہتا ہو. انٹرسٹ ہے نا میری بیوی؟ اس کو کہنے پر اکسا رہا تھا. اس کے ہاتھ حیام کے گردن پر پڑی ہوئی چین پڑتے. گردن پر موجودگی کا احساس کر کے وہ سٹپٹائی تھی، گھبرائی تھی. گھبراہٹ میں اس کا سر اسباب میں ہلا تھا. جب اسے حامی نظر آئی تو وہ مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا لائٹ کی واحد روشنی لیمپ بھی آف کر چکا تھا. اب وہ محض پرفیوم سے ہی نہیں اپنے پیار کی خوشبو سے اسے مہکانا چاہتا تھا. کچھ دنوں کا غصہ اس کا اب کہیں جا کر سو گیا تھا. کھڑکی سے کھنکتی ہوئی سورج کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی تھی اور نیند سے بوجھلی آنکھوں کو اس نے کھولنے کی کوشش کی تھی. اپنے اوپر سے ضامن کا ہاتھ آہستگی سے ہٹایا تھا تاکہ اس کی نیند میں خلل نہ پڑے اور اٹھ کر بیٹھ گئی تھی. رات کا کوئی بھی تاثر اس کے چہرے پر نہ تھا بلکہ ایک غصہ بڑی نظر اس نے ضامن کے چہرے پر ڈالی تھی جہاں بلا کا سکون تھا. میرا سکون برباد کر کے کیسے سکون سے سویا جا رہا ہے؟ بے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے کاندھے پر اپنے نوکیلے تراشے ہوئے ناخن گاڑ دیے تھے کہ اس کے کاندھے پر سرخ نشان پڑ گئے تھے. حیام کا دل کر رہا تھا کہ جگہ جگہ سے اسے اسی طرح لال کرے جس طرح سامنے اس کا چہرہ لال کر دیا تھا. بے دھیانی میں ہی اس نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا تھا اور پھر چہرے پہ. رات کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوما تھا. کمال یہ تھا کہ اسے برا نہ لگا تھا لیکن بس کچھ غصہ تھا، کچھ کشمکش تھی اور کچھ سوال تھے جن کا اسے جواب چاہیے تھا. یہ نہیں تھا کہ وہ تیار نہیں تھی بلکہ وہ ابھی اپنی ساری الجھنیں دور کرنا چاہتے تھے. اگر میرا ہڈی ابھی میرے پاس ہوتا تو یقیناً مجھے اتنا درد نہ ہوتا. ابھی وہ اپنے خیالوں میں ہی تھی جب ایک دم سے ضامن کے وہاں پر اپنے خیالوں سے باہر آئے. بے ساتھ اس کی نظر اپنے سراپے پر پڑی تھی. سردی کے بعد وہ اس کا ہڈی پہن چکی تھی جو ضامن نے خود اسے دیا تھا. شرمندگی سے اس کی نگاہیں جھکے تھے اور ضامن کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ کڑک کر آ گئی تھی. میرا ہڈی تو دیتی جاؤ مانو. وہ جب بیڈ سے جلدی سے اٹھنے لگی تو ضامن نے مسکراتے ہوئے پکارا تھا جبکہ وہ اس کی کلائی پکڑ چکا تھا. اگر آپ میرا ہاتھ نہیں چھوڑا تو وہ رکی تھی کہ کیا دھمکی دے تو تم رو دو گی. وہ ہمار لہجے میں کہتا ہوا زور سے ہنسا تھا اور پھر حیام کا دل کیا تھا کہ اس کو کسی طرح سے یہاں سے غائب کر دے یا خود غائب ہو جائے. آپ؟ وہ ہڈی ایک ہاتھ سے برابر کرتے ہوئے بلبلائی تھی. ویسے رو کے تمہیں کیا میری کیئر زیادہ ملتی ہے؟ وہ آنکھ دباتا ہوا اس کے سراپے کو غور سے دیکھتا ہوا بولا تھا. ضرورت نہیں ہے مجھے. وہ چڑ گئی تھی. تمہارا علاج کچھ دیر میں کروں گا. وہ بلاہر اس کی کلائی چھوڑتا ہوا بولا تھا اور حیام نے منٹ نہیں لگایا تھا کمرے سے باتھ روم تک کا سفر طے کرنے میں. انکل کیا حیام کو آج آفس لے کر چلیں؟ بہت ہی مزہ آئے گا. ناشتے کی ٹیبل پر وہ سب موجود تھے. وجیہ مسکراتا ہوا بولے تھے. حیام کہیں نہیں جا رہی، تم جاؤ. اس سے پہلے کہ عدیل ہمدانی کچھ بولتے ضامن بولا تھا. مطلب اب تم مجھے بتاؤ گے کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ وجیہ کو اس کا بولنا اچھا نہیں لگا تھا. میری بیوی ہے، مجھے تو بتانا ہی پڑے گا نا کہ اس کے لیے کیا کمفرٹیبل ہے اور کیا نہیں. وہ چائے کا سپ لیتے ہوئے بولا تھا. انکل دیکھ نہیں اپنے بیٹے کو کہ یہ مجھے سکھا رہا ہے اب. وہ عدیل ہمدانی سے غصے سے بولی تھی. حیام آپ جائیں گے ہمارے ساتھ؟ آپ کی اجازت ہمارے لیے ضروری ہے اور کسی کی نہیں. عدیل ہمدانی حیام کی طرف متوجہ ہوئے تھے جو کہ چپ چاپ کھانے میں مصروف تھے. تانیہ بیگم کی یہی حال تھا. چپ سی وہ بیٹھی ہوئی تھی. واو، مطلب جو اسے یہاں پہ لایا ہے اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. ضامن کو غصے نے آنکھ گھیرا تھا. رات کے بعد وہ اب اس کے ساتھ گھر میں اپنے بیڈ روم میں وقت گزارنا چاہتا تھا اور یہ لوگ بیچ میں آ رہے تھے. عدیل ہمدانی اس کا جواب سن کر ایک نظر اس کو دے کر وہاں سے چلے گئے تھے کیونکہ وہ ناشتہ کر چکے تھے. حیام چلو کہ نا ہمارے ساتھ. وجیہ حادثہ نظر انداز کرتی ہوئی بولی تھی. تب ضامن نے اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی حیام کے گھٹنے پر اپنا ہاتھ دے کر دباؤ دیا تھا کہ حیام کو کرنٹ سا لگا تھا. ضامن کی طرف وہ دیکھ بھی نہ سکی تھی لیکن اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی. نہیں
मेरी तबीयत जरा अप डाउन हो रही है। वो सर पर हाथ रखती मरे हुए लहजे में बोली थी। हैरियत, कब से अप डाउन हो रही है? तुमने डॉक्टर से चेकअप करवाया? वजिया एकदम पूरी तरह से उसकी तरफ घूमी थी और उसका चेहरा गौर से देखने लगे, यहाँ तक कि उसकी आंखों में झांकने लगी थी। हयाम तो गड़बड़ा कर गई थी। आनी, आप उसे लेकर जाए ना डॉक्टर के, चेहरा कितना सुर्ख हो रहा है और आंखें भी। वो बात को मजीद बढ़ाते हुए बोले थे। ऐसी बात नहीं है वजिया जो तुम जानना चाह रही हो। जामिन उसके सारे मतलब समझता हुआ उसके आंखें दिखाता हुआ बोला था। तुम लेडीज के मामले में ना बोलो। वजिया ने उसे हरी झंडी दिखाई थी। यार मतलब तुम कितनी बेशरम हो। जामिन उसकी बेबाकी को दाद देना चाहता था। वो लुत्फ अंदोज होती हुई दोबारा खाना खाने लगी थी, जबकि तानिया बेगम सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व कर रहे थे। नाश्ते के बाद वो जिया के साथ ही बातों में मगन हो गई थी। मालूम था कि कमरे में जामन मौजूद है और वैसे भी यहाँ वो फारग ही रहता था, घर पर ही मौजूद होता था। उसकी मौजूदगी जान के वो ऊपर ही ना गए थे। शुक्र था कि वजिया हयाम की वजह से ऑफिस नहीं गई थी। आओ लंच करते हैं। जब वो 2 बजे तो वो हयाम को वो बाहर लेकर आई थी और किचन के स्लीपर से ही वो दोनों चेयर्स लगाकर बैठ गए थे। कुक ने ना जाने क्या बनाया था, लेकिन वो चाइनीज राइस लेकर ही बैठ गई थी। तुम्हारी जिससे पहले शादी हो रही थी उसका क्या बना? वो चम्मच मुंह में ले जाती हुई बोलती। हयाम उसको हैरत से देखने लगी थी। उसे सब कैसे पता? ओह हेलो, दाराम और मैं तुम दोनों के बारे में सब जानते हैं, इसलिए इजी रहो। वो उसको हका बका देखा हंसी थी। पता नहीं, हयाम आम से लहजे में बोली थी। अच्छा, फिर जामिन और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो गई? खुश हो ना साथ? कितने सवाल वो करती थी। हयाम सोच कर आएगी थी। खुश हैं? वो अब मुस्कुरा कर बोली थी। सुना था बहुत ही पोजेसिव है, कल और आज सुबह ट्रेलर देख भी लिया है। वो शरारत से बोली थी। हाँ अवर है। यार अवर तो मत बोलो, कितना प्यार करता है तुमसे वो, तुम्हें नजर नहीं आता? वजिया को अच्छा नहीं लगा था। प्यार? उसके लबू से निकला था। पता नहीं मुझे। वो उलझन का शिकार हुई थी। क्या तुम्हारे सेंस काम नहीं करते हयाम? अब नहीं करते। हयाम प्लेट खिसका कर बोली थी और कुर्सी से भी उठ गई थी। प्यार के नाम पर धोखा। उसके दिल में दर्द सा उठा था। फिर वो रुकी नहीं थी, किचन से निकलकर ऊपर चली गए थे। प्यार सिर्फ धोखा है। प्यार के बगैर जिंदगी गुजारी जा सकती है, लेकिन इज्जत के बगैर नहीं। कमरे का दरवाजा लॉक काट के वो वहीं पर बैठे घुटनों के बीच मुंह छुपाए हुए रोने लगे थे। तुम्हें कभी बेइज्जत होने नहीं दिया क्या? वो उसके पास घुटनों के बल बैठा हुआ पूछ रहा था। मैं इतनी मेहनत करता हूँ तुम पर, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम इस तरह से रो रो कर मेरा सुकून, मेरा आराम बर्बाद करो। आवाज में नरमी थी, लेकिन लहजा हफा हफा सा था। हयाम ने उसकी वापस उठाकर सामने को देखा था, जो उसे देखने में महू था। आज भी वो उसकी झील जैसी आंखों में खोना चाहता था। बिन तेरे सब सजा है, बिन तेरे अब मजा कहाँ? उसके चेहरे पर फैले हुए आंसू नरमी से साफ करता वो शायद कुछ गा रहा था। वो हमेशा की तरह मुस्तरिब हो गई थी। उठकर उसके गोद में उठाया था और बेड पर बिठाया था। मेरा दिल करता है तुम पर गुस्सा करूं, लेकिन फिर मैं खुद को कंपोज कर जाता हूँ। तुम्हें पता है तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं बोलती। एक तो बोलती नहीं हो, और जब भी बोलती हो बिल्कुल अच्छा नहीं बोलती। या तो खुद को बुरा बुरा कहती रहती हो, या मुझे गालियां देती हो, या फिर हमारे इस पाकीज़ा रिश्ते को। वह न जाने कौन सा फलसफा उसे समझाना चाहता था। क्या तुम्हें मालूम है? वो जरा सा रुका था, उसके सामने बैठा उसके पाँव को हाथ में पकड़ा हुआ बोल रहा था। क्या? वो बोली थी। पहली मोहब्बत जब भी गलत शख्स से हो जाए ना, तो आने वाली जिंदगी में हर हमल बंदा भी हमेशा गलत ही लगता है। जबकि अगर वो अपना 100% भी दे रहा हो, तब भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। या तो विली खत्म हो जाती है सही गलत की तफरीक करने में, या फिर कुछ समझना ही नहीं चाहते। वो काफी संजीदगी से कह रहा था और इतनी संजीदगी से हयाम सुन रहे थे। अच्छा छोड़ो, तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन अभी कुछ अरसे में समझ आ जाएगा। खैर होगी, मैं इंतजार कर लूंगा। अब उसका चेहरा हाथों में थाम कर वो मोहब्बत से बोला था। तुम्हारे नाखून बहुत ही बड़े हैं ना? एकदम से उसने हयाम के हाथ पकड़कर उसके नाखून को देखा था। आपको मसला है? वह अजीब नजर से उसे घूरते बोले थे। तुम्हें पता भी है कि मसला नहीं है, बहुत बड़ी इनसे दुश्मनी है मुझे। वो एकदम से उठा था और ड्रेसिंग की ड्रॉ से नेल कटर लाया था। आप ये नहीं काट सकते? उसे जामन के हाथ में नेल कटर देकर बुरा लगा था। काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ। वजिया ने तुम्हें सही कहा है कि तुम बिल्ली हो। इन नाखूनों से तुमने मुझे जख्मी काट दिया। वो नाखूनों का मुआयना करता हुआ बता रहा था। क्या कहते रहती हैं आप? वो हाथ छुड़वाती हुई बोली। मेरी बैग पर तुमने अपने प्यार की बहुत सी निशानियां छोड़ी हैं, मुझे याद दिलाने के लिए कि अब मुझसे दूर रहना। क्या याद नहीं है कि तुम्हें रात में जो तुमने किया और सुबह? वो थोड़ा सा नाराजगी बड़े हुए लहजे में बोला था, जबकि हयाम का सर नीचे झुक गया था। आप हर बार मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं। वो जब उसके हाथ को दोबारा थाम चुका था तो वो सुरख आंखों समेत बोले थे। मेरा हक भी तो है ना? अब देखो, मुझे अपने दफा के लिए कुछ तो करना होगा ना? वो मुस्कुराहट जब्त किए हुए उसके चेहरे पर आई हुई लुट्टू को पीछे करता हुआ बोला था। और मेरे दफा का क्या? वो नाराजगी से गोया हुई थी कि वो जो हाथ का मुआयना कर रहा था अब उसे देखने लगा था।
میں کیا مر گیا ہوں؟ تمہارے دفاع کے لیے تو تم سے شادی کیا، تمہارا دفاع ہمیشہ کی طرح میں ہی کروں گا، تم بس میری سپورٹر بنے رہنا۔ یہ کہ ناراض نہ ہونا اور نہ ہی نہرے کرنا۔ اس کے ناخنوں کو احتیاط سے کاٹتا ہوا پیار بڑے لہجے میں بولا تھا۔ کیوں؟ وہ بے ساتہ بولی تھی۔ کیونکہ مجھ سے نہرے نہیں اٹھائے جاتے اور نہ ہی میں ناراض بندے کو منا سکتا ہوں۔ کٹے ناخن وہ سر پر رکھتا ہوا منگن انداز میں بولا تھا۔ ناراض بیوی کو بھی نہیں منا سکتے؟ حیام کا دل چاہا کہ جواب اس کے اپنے حق میں ہو اور پھر وہ کھل کر مسکرا سکے۔ نہیں، لیکن ایک شرط پر۔ وہ نیل کٹوں کو سر پر رکھتا ہوا کٹے ہوئے ناخنوں کو باکس میں ڈالتا ہوا بولا تھا۔ کیسی شرط؟ ضامن چیزیں جگہ پر رکھنے کے لیے اٹھا تھا اور ہاتھ صاف کاٹ کے اب اس کے سامنے بیٹھنے کی بجائے اس کے برابر میں بیٹھا تھا۔ اگر بیوی ہمیشہ میرے پہلو میں اسی طرح بیٹھی رہے، شوہی سے کہتا ہوا اس کے بال کاندھے پاس ہٹاتا ہوا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لے کر جاتا، اس کی آنکھوں میں دیتا ہوا بولا تھا۔ حیام نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ اس کی سکت ہی نہ تھی کہ اس کی نظروں سے جلتے ہوئے جذبات کا مقابلہ کر سکے۔ آپ نے میرے بال بھی نہیں رہنے دیے اور اب ناخن بھی۔ نیکسٹ مشن کیا ہے؟ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے دور کرتی ہوئی افسردگی سے بولی تھی۔ نیکسٹ مشن ونڈوز اور لائٹ آف کرنے کا ہے۔ لہجے میں بے قراری اور بے تابی چلک رہی تھی۔ کیوں؟ اس کی مینی ہے اس جملے کا اچھا مطلب سمجھتی وہ شرمسار لہجے میں بولی تھی۔ چہرے پر حیا سمٹ آئی تھی تاکہ تمہاری طبیعت میں جلدی اپس اور ڈاؤن ہو۔ بھرپور سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کی پوچھ پر جذب کے عالم میں چومتا ہوا اس کی دنیا ہلا چکا تھا۔ حیام کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ اس کا سرشار لہجہ حیام کو چکانے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس کے لال چہرے پر حفت کے آثار نمایاں ہوئے تھے، لیکن ضامن نے کب اس کے چہرے کے آثار کو اہمیت دی تھی۔ وہ کھونا چاہتا تھا اور کھو گیا تھا۔